काइंड इनफॉरमेशन आपण मन करो इनफॉरमेशन पाई आमे कौन से पर्व पालुनु वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल्स वी आर जस्ट मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड आम माने प्रभु करो वाक्य को अध्ययन करूछु एई समस्त दिवसर गुरुत्व कौन आमे माने बुझीबा को चेष्टा करूछु जदि प्रभु बाइबल रे लिखिछंती केतेको घटना तो ताहा द्वारा आंभ मानक पई किछि शिक्षा मिलुछि घटना केवल घटना नुहे ऑल द इंसिडेंट्स इन द बाइबल रो थिबा प्रत्येक घटना प्रत्येक इश्यू जहांकर जीवन रे घटू ता अब्राहम को जीवन रे घटिछि किंबा दाऊद को जीवन रे घटिछि ना पितर जोहन को जीवन रे घटिछि ना जेरूशलेम प्रति घटिछि ना निनेवे प्रति घटिछि ना बाबिलोन प्रति घटिछि जहाँ किछि लिखा अछि बाइबल रे यहाँ सब कौन से सबु द्वारा प्रभु आंभ मान को किछि शिक्षा देबा को जाउछंती शिक्षा पाई ही that we may learn something the moral of the story praise the Lord तो आजिरो विशेष दिन प्राय सबुठी पालुछंती कौन खजुरी बाहुंगा पर्व बा खजुरी पर्व बोली कहंती खजुरी डाल सहित प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर स्वागत करुथिले जेरूशलेम को से जाऊ जाऊ गला बेले ठीक अछि तो आजिर विशेष दिन ए खजुरी रविवार दिन रो स्पेशलिटी कौन केवल खजुरी डाल की खजुरी डाल ही नुहे बहुत तीन चारिटी बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आजिर दिन रे घटिला जहा अति अल्प जगह शुणा को मिले आज बोली कहले खाली देखो आमे गधर कथा बेसी शुणा को मिले नहरे खजुरी बाहुंगारे लोक माने प्रभु को स्वागत करिवार विषय देखा जाए आ जेरूशलेम को से विजय यात्रा कला भली एटा ही आमे माने अत्यधिक अध्ययन करि थाओ किंतु ताहाठू टिके गभीर को गले भीतर को गले बहुत दुखदायक विषय किछि घटना घटिछि आजिर दिन रे सही प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेरूशलेम को गला जीवा दिन रे आमे माने लाइन रे टिके जाई कि जदि अध्ययन करिबा बहुत किछि सिखिबा को मिलिबो आमे टिके देखिबा प्रेज द लॉर्ड प्रथम रे ए चित्र जहा देछि खजूरी गछ वृक्ष खजूर किंबा ताଳ डेट्स और पाम जहा भी ए गछ तो एक्चुअली खजूर गछ होते आमे माने हमर इंडिया रे ताଳ टिके अलगा थाए सेठी भी प्राय गोटे जातिर गछ गुडी कोटा नडिया ताଳ आ खजूर ए तीन वृक्ष आ कोटा आ को गोटे गछ अछि ए माने गोटे जातिर गोटे टाइप रो अटंती समन को स्पेशलिटी कोन प्रेज द लॉर्ड खजूरी बाहुंगारे जिमती से माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वागत करुथिला मे टिके देखिबा लुक 19 अध्याय 28 पदरु अल्फा पडिबो 28 खाली गोटे पड़ प्रथमे तापरे देखिबा एही समस्त कथा कही से अग्रसर होई जेरूशलेम आड़े यात्रा करिबाकू लागिले प्रेज द लॉर्ड यीशु जेरूशलेम आड़े को यात्रा करिबाकू आरंभ कले दैट इज द डे इन फैक्ट सैटरडे इवनिंग बोली भी कही हेबो कारण यहूदी मानकर दिन शनिवार संध्या 6टा परे से मानकर डेट चेंज हे जाए से मान रविवार आरंभ हो जाए नेट सोचे जेरूशलेम को जीवा को बाहर लारू पढ़ो 29 रु आउ जेते बेले से जीत पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकट रे उपस्थित हेले सेते बेले से अपना शिष्य मानक मध्यरु दुई जन को एही कथा कही पठाइले तुम्भ मानक सम्मुखस्थ सेही ग्राम को जाओ सेथिरे प्रवेश करिवा समय रे जहा उपरे केही केबे बसी नाही एपरि गोटिए गध छुआ को बंधा होइतिबा देखिबो
ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ହୁଁ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। ବସ୍ ପୁଣି ବସ୍ ବସ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଯିବାର ଅଛି। କେମିତି ଯିବାର ଅଛି? ରାଜା ହୋଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ଜେରୁସାଲେମକୁ। କଣ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲେ କି? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର 3.5 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଥର ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ? ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଥରକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବେ ଜେରୁସାଲେମରୁ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ରୁଶ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ କ୍ରୁଶ ଘେନି ଜେରୁସାଲେମ ବାହାରେ ଗୋଲଗୋଥା ପାହାଡକୁ ଗଲେ। ସୋ ଆଜିର ଦିବସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଶେଷ ଅଟେ। ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହେଇକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଆଗେ କେବେ ବି ରାଜା ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳକୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ରାଜା କେମିତି ଯିବେ? ଗୋଟେ ଘୋଡା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଗହଳି ଥାଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ରାଜାଙ୍କ ପଛରେ। ଘୋଡାକୁ ବାଛିକି ଯିବା କଥା, ଗୋଟେ ରଥକୁ ବାଛିକି ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଡେ ମହାନ! ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ଗଧର ଛୁଆ, ଗଧ ଶାବକକୁ ସେ ବାଛି ନେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମରେ ଗଧ ବାଛିବାର ରିଜନ ହେଲା କି ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମ୍ଭର ରାଜା ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ଭାବବାଣୀ। ତ ଭାବବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଭାବବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି କହିଲେ କି ଘୋଡା ଉପରେ, ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର। ହି ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। कुछ अलग ही करना है। ଭିନ୍ନ, କାରଣ ଭିନ୍ନ ନହେଲେ ଚିହ୍ନି ହେବନି ନା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଥିଲେ କମନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ କମନ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ବି ଗୋଟେ, ନା ନା, ହି ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସେ ବଢିବାଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ, ଭାବବାଦୀ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲେ, କଣ ଏତେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଟେମ୍ପଲର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କର ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପକାଅ, ନଦୀରେ ମାଛ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ମାଛର ପେଟରେ ଗୋଟେ ସେକଲ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସ। ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିବ। ୱାଓ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ, ଆମେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ତ ସେ ଘୋଡା ଉପରେ ନ ଯାଇ, ରଥ ଉପରେ ନ ଯାଇକି ଗଧକୁ ବାଛିକି ନେଇକି ଯିବାର ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁଛୁ? କଣ ସେଟା ପୁଣି ଆହୁରି କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ। ଗଧ ଉପରେ କିଏ ବସିବ ଆଜ୍ଞା? ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ କିଏ ବସିବ? ସମସ୍ତେ ଘୋଡା ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଶଗଡ଼ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରଥ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗଧ କିଏ ପସନ୍ଦ? ଗଧ ଉପରେ କିଏ ଯାଏ? ଗଧ ଉପରେ? ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଗଧକୁ ଧରିକି ଯାଏ। ନାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଗଧକୁ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା କିଣି ପାରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା କିଣିଲେ ରାଜା ମାନେ କିଣିବାର, ରାଜା ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି, ପଇସାରେ କିଣିବାର। କେତେ 150ଟା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଭଲ ଜାତିର ଘୋଡ଼ା କିଣିବାର ପୁଣି ରାଜା ମାନେ ସେ ଟାଇମର। ତ ଗଧ କିଏ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଉତ୍ତମ ସମରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଗଧ। ପୁଅର ପିପଲ୍ସ ଭେହିକଲ ୱାଜ ଗଧ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ସେକେଣ୍ଡଲି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ କରିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗଧ ଉପରେ ବସିବାର ରିଜନ କଣ? ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ରାଜା ହେଇକି ଗଧ ଉପରେ ଯିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ନାହିଁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କି ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ କଥା? ଓହୋ, ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲେ ଏ ଯୀଶୁ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ସଫଳ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ତାହା କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। We are the children of God. How can we be children of God? କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମ ଦାନିଏଲ ରଖିଦେଲେ, ଜହନ ରଖିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଭାବନ୍ତି। ନା ନା ନା, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ସଫଳତା। ଅମକ ବାକ୍ୟ, ଅମକ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏ ଭାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅମକ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏ ଭଉଣୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି। Our life should be the word. ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ଯିବାର ରିଜନ କଣ? ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତା ନା, ନମ୍ରତା। ରାଜା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରଥ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗଧକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗଧକୁ ବାଛି ନେଲେ। Being a king, being a great person, he became humble. ସେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି, ରାଜା କଣ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଈଶ୍ୱର ବି ହେଇକି ଗଧକୁ ବାଛି ନେଲେ। ତ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ? You may be a great person, but try to be humble. ତୁମେ କେତେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜାଣ। Be simple. ହାଇ ଫାଇରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ହାଇ ଫାଇ ଲଗାଅ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସିମ୍ପଲ ଥାଅ। ନାଇଁ, ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କାର ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି, 5,000 ଟଙ୍କାର ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି, 8,000 ଟଙ୍କାର ଜୁତା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକି, କେତେ ଘଡି ଗୋଟେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଓଭର ଆକ୍ସନ ବୋଲି କହିବେ। ଦିଖାବା ବେଶୀ। କଣ ଦିଖାବା? ଆମେ କି କାହାଠୁ କମ ନୁହଁ, हम किसी से कम नहीं। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲ ଗେଟ୍ସ କୁ ଦେଖ, ସେ ଏଲନ ମସ୍କ କୁ ଦେଖ, ସେ ଜକରବର୍ଗ କୁ ଦେଖ, ସେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଫଟୋ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଟି ସାର୍ଟ ରେ ଥିବେ ସେମାନେ, ଗୋଟେ କଲର ଟି ସାର୍ଟ। ସିମ୍ପଲ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଦେଖେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ବି ଲୋକମାନେ କେତେ ଜଣ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧେଇକି, ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇକି, ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ପୁରା କଷ୍ଟଲି ସୁଟ କେସ୍ ଗୋଟେ ଧରିକି ଟିପଟପ୍ ଥାଇକି କେତେ ଜଣ ଥିବେ। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଫରକ କଣ? ଯେ ସର୍ଟସ ପିନ୍ଧିକି, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ସେ ଧନୀ ଲୋକ। और जे टिपटॉप करछि से धनी नहीं कि धनी है बार देखावा करछि बस एतकी। तो थिबा लोग जिनके पास है, जो अमीर हैं, वो दिखावा करने की जरूरत क्या है उनको बोलिए तो? जहां पाखरे नाई से देखावा करते आमे भी अच्छा मन तो कम नुह, आम पाखरे भी कॉस्टली कॉस्टली टा अच्छी देख मोटा नो दिखावा भी हम प्रभु आशीर्वाद करंतु।
जितना आशीर्वाद करेंगे। हाँ, कोटेशन देखुथिले, when God blesses you more financially, okay, don't raise your standard of living, raise your standard of giving पुणे। प्रभु जेतेବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର लिविंग रो स्टैंडर्ड, आमे छोट गाड़ी थिलो थिला अबे कॉस्टली गाड़ी गोटे आनलो, एटा लिविंग रो स्टैंडर्ड बढ़ाइबाटा। हमरो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाइबा नहीं, आमे गिविंग रो स्टैंडर्ड बढ़ाइबा, लोक मन को सहाय्य करिबा, दिनहीन मान को आम साहाय्य करबा, गरीब मान को टिके साहाय्य करबा, दिनहीन सेवक मान को साहाय्य करबा, गोटे गरीब चर्च को आम टिके साहाय्य करबा, स्वर्ग रे बहुत धन संचय करि पारिबे सेमति। प्रेज द लॉर्ड। मरला बेल को स्वर्ग सारा हमको अपेक्षा करी बाजा सहित म्यूजिक सहित दांड रे ठिया न हेले केमती हम आज्ञा। स्वर्ग गला भरे भाईना मु आसली भाईना आईना भाईना बोल के पचार नथिबे सिंते न हो हमर जीवन। आम स्वर्ग अपेक्षा थिबार अछि, जगत न पचारले भी स्वर्ग अपेक्षा थिबार अछि। तो क्या करना है, जितना प्रभु आशीर्वाद करना है, कॉस्टली कॉस्टली आइटम किनिकी मजा न करिकी सिंपलिसिटी मेंटेन करंतु। जहाँ किछि प्रभु आपण मानकु प्रोविजन देउछंती ताको रीजनेबली खर्च करबा को चेष्टा करंतु। एमिति भई कि चिरापटा ड्रेस पिंदो बोल को नै, डिसेंसी सिखिबा, डिसेंट थिबा, जेंटल थिबा, मेंटल न थिबा। प्रेज द लॉर्ड। घोड़ा ऊपर जीवा दरकार नहीं, गध हम पई यथेष्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमको सिखांती। आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहबी आपण मानकु, गध व्हाई गध देखो, जहां ऊपर किए बसी नांती पुणी, एटा कहा को दर्शाए, एक्सक्लूसिवनेस को दर्शाए। एक्सक्लूसिवनेस को कौन कहबे, केवल जनक मात्र, हमें समस्त अवेलेबल है बार नहीं आ गया। जो सबका है ना वो किसी का नहीं होता, पता है आपको? हाँ? जो सबका है वो किसी का नहीं है, किसी एक के साथ रहना है, एक्सक्लूसिव। से प्रभु कहले गध दरकार, किंतु दरकार, हाँ? जहां को ऊपर केही केबे बसी ना, केही केबे व्यवहार करी ना, एमती मत दरकार। तुम यार शैतान पर व्यवहार यही थो, यार सिनेमा गीत गाई पकाउथिबो, यार इंडियन आइडल बोलथिबो, यार भाईस ओडिशा बोलथिबो, यार सब दुनिया को देखाइबा पई कोटा पई, एटा प्रभुंकर गौरव पई कि टीवी रे देखा जिबार अछि। वॉइस ऑफ ओडिशा रे मोर स्वर थिबार अछि, घ्यार करके थिबो तार स्वर को, और वॉइस ऑफ ओडिशा रे अप्लाई कर दै छी आ जणे लोक, हाँ, और 5-5 टंकार से रसीद काटी के रोड रे ठिया आइतिला, आज्ञा मते मते सेलेक्ट करंतु, मते वोट दियंतु। की दरकार एटा तुमको? एठी देखो हमर के जो माँ भौणी माने भाई माने सुंदर गाउछंती, प्रभुंकर गौरव आस। जीवे गायले कौन मिलेबो? नाम पाई कि प्रभु को, तांकर सेवा को, तांकर गीत को, तांकर वाक्य को निजर नाम पाई केबे भी व्यवहार करिबार नै। जिहुदा इस्करियोतंकर बुद्धि एटा परे कहबे हमरो ए सप्ताह रे से विषय रे। केही केबे बसी नै, तार अर्थ कोन? बी एक्सक्लूसिव फॉर गॉड। कॉन्सेक्रेशन माने कोन? प्रतिष्ठित माने कोन? उत्सर्गीकृत माने कोन? हैं? हिंदी रे सुंदर वर्ड कुर्बान। कहीं मार्क रे लिखा अछि से वर्ड कुर्बान। मार्को 7 तो 11-12, मार्को 7-11। हाँ बेटा। किंतु तुम्भे माने कुह, केही जेबे पिता की माता को कहे मो ठारू जाहा द्वारा तुम्भर उपकार होइथांता, ताहा कुर्बान अर्थात मानत होई अछि। बस कुर्बान माने कौन? मानत होई अछि। बाबू रे टिकी आड़े आरे बोली बाप कहले भी मन कहउथिले पुणी से शास्त्री पारसी माने नाई मोटे प्रभु ईश्वर को दे छ, तुमको केमती देबे बोल नाटक करिवार पुणी। तो से हमर पॉइंट है ना, कुर्बान हमर अर्थ कौन? मानत। कुर्बानी माने कौन? प्रभु को दे छी।
ବୁଝିଲେ କି ଗୋଟେ गिर्जा ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦରି ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଷ୍ଟର ବାବୁ गिर्जा ପାଇଁ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଦେଲେ ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ କଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କୁନିଆ ମାନେ ଆସିଲେ କି ଫଙ୍କସନ ହେଲା ଆପଣ କଣ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆମକୁ ଦର ଦେଇଥିଲ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ପଠାଇବ ଅର୍ଥର କେବେ କରିବାର ନାହିଁ ଏମିତି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛ କେବେ ନିଜର ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହା गिर्जा ପାଇଁ ଖାଲି गिर्जा ପାଇଁ ୟୁଜ କରିବାର चौकी दे 10टा चौकी किन देथिला आज्ञा आम घर को कुणी आछंती और चौकी आनि दे नहीं सब टिके आपनकर असुविधा रे नेला गरीब अवस्था रे जदि अछंती ताले पास्टर बाबू जदि पठाउछंती नहीं न तो चर्च रो देटा चेयर नियंतु व्यवहार करंतु कहले सेटा भिन्न कथा आपण माने दाबी करबा कथा नहीं सेटा मु कहूछि सो दैट्स कुर्बान जहां प्रभु को दे देछु ता के ताको निजर पय व्यवहार करबा कथा न है पुणी गध कोन गधर छुआ प्रभु कहले जहां को ऊपर केही केबे बसी नहीं प्रेज द लॉर्ड तापर इंटरेस्टिंग कथा आस भाई गध सुंदर वाक्य देखो तो यात्रा पुस्तक 34:20 34:20 यात्रा पुस्तक 34:20 मात्र प्रथम जात गर्धव परिवर्तरे तुम्भे मेष शावक देई ताकू मुक्त करिवो जेबे मुक्त न करिवो तेबे तार बेक भांगिबो तुम्भर प्रथम जात पुत्र सकलकू तुम्भे मुक्त करिवो आउ केही रिक्त हस्तरे आंभ सम्मुखरे उपस्थित हेबो नाही बस प्रेज द लॉर्ड बाप रे देख ले मो पर देखो देख ले बाइबल अनुसार अर्थात पुरातन नियम अनुसार घरे थिबा प्रत्येक प्रथम जात संतान पुओ हेउ कि झियो हेउ गाय हेउ गोरु हेउ छेली हेउ मेंढा हेउ जहा भी प्रथम जात संतान कौन करिवार अछि ईश्वर को देबार अछि सुनो भल रे ईश्वर को दे देबार अछि ईश्वर को देबाट माने किंतु देबार अछि हां तार बेक को भांगीबार अछि बलि उत्सर्ग करिवार अछि तो छेली प्रभु ग्रहण करिवे मेष ग्रहण करिवे गध कोड ग्रहण करिवे आम घरे गध गुटे हे गला आज्ञा प्रथम गध प्रभु को दे देबे बोले गध कोन करिवे से तो प्रभु कहउछंती तथापि ता प्रभु को रही तो प्रभु गध कोन करिवे प्रभु गध किछ करिवे नहीं गध को दे देलु माने बलि करबा को पड़िबो तो बलि गधर बलि तो ग्रहण करिवे नहीं तबे कोन करिवार गधर परिवर्ते गोटे मेष शावक को दिया जीवो और देख ले हालेलुया एक गधे के लिए एक भेड़ मर गया गध पाए मेष मरला गध जाको प्रभु मत ग्रहण कर नथिले मरिबा जदि मेष देबे नहीं देबो नहीं गध बदल रे तो गधर बेक कोन करू भांगीबा को पड़ी सो बंचबा को हेबो नै हो ना प्रभु ग्रहण करिवे ना घर लोक गुता को व्यवहार कर ना आगे गध दरकार आगे केमती करबो आगे बोल कहले गध बदल रे गोटे मेष देकी आस तो मेष गले मेष को बलि देबे एते बेले गध तुम घरे ग्रहण करा जीव प्रभु को दृष्टि रे सेमिति तुमरो पुत्र माने पुत्र बालिका पुओ झियो माने भी सिंती बोल प्रभु कहले तो जदि तुमरो घरे बड़ पुओ हैला तो हिसाब अनुसार प्रभु को बलि दे देबार अछि प्रभु तो मनुष्यर बलि ग्रहण करंतनी नर बलि तो बे किमती करबा ताको मुक्त करो छड़ाओ मरिबो किमती मोर मोर पो किमती छड़ाई भी आ गया मोर बड़ पु आगे किमती छड़ाई भी आ गया प्रभु कहउछंती ता बदल गोटे मेष आने की बलि दे दे ओहो मेष शावक को बलि दे तो गोटे गोटे मनुष्य पई गोटे मेष शावक बलि होछि देखो पुरातन नियम प्रथम जात प्रभुंकर हेले नूतन नियम रे समस्त प्रभुंकर अटंती समस्त को प्रभु किणी रक्त दे तो आम केमिति ग्रहण योग्य हेलु
आमे पर गध परी लोक आमे पर असुचि लोक गध किमती प्राणी बोली कहे लेव्य पुस्तक 11 अध्याय कोटा खाइबार कोटा न खाइबार लिखा अछि लेव्य पुस्तक रे लेव्य पुस्तक रे हाँ को पशुटा सुचि को पशु असुचि लिखा अछि हाँ पारा सुचि अटे काउ असुचि अटे मेसो सुचि प्राण पशु अटे छेली सुचि